Maayong buntag ka naton tanan. Welcome to Davao Peace and Security Press Corps. Murag sa isa nakasugod today because kompleto na po na nga itong mga resource speakers. Okay. So, thank you so much, the Royal Manday Hotel, for hosting our weekly press briefing. So, we would like to recognize first ato mga kaubanan sa buhat. Si kanimot mag-beauty kuan man siya, beauty queen, si Miss Dani Caraneses sa IFM. We also have Miss kanipo, di ba? Murag naana ni plano nga mo kuan mo Mrs. dili pa Miss pa. Miss, yeah. Miss Karen Beltran ng RMN, thank you so much. Melchor Awing, say mo Joy, ikaw lang sa si K. Henry, si John Calonia sa Super Radio Roan, sa RPN. Kani si Roan, nagsige lang nagtakas na si ihang work sa city. So, joke. Carlos sa Kadangpan, Ruben, tapos syempre Mike sa Radyo 5, Ma'am M, good morning. Naapod si, ma'am, parang musunod din siya sa imo ha. Si Bianca Baby. Oh, di ba sa Bombo, si Tomas, ayan si Kado sa PNA, si Gib sa Brigada, Miss Grace and Danao Time, si Briel sa Radyo 5 TV5. Okay, so Julius sa Brigada News FM. Thank you so much. Ma'am Hazel, good morning. Hello Ma'am Ruth, good morning. Good morning sa tanan, sa akong mga gwapo nga mga partner sa media. Ma'am, good morning ma'am sa Saruptomis ma'am, no? And then Ma'am Kuching, ayun ba sa tanan ma'am. Thank you so much. Ayan. And nagbabalik po, second time, Dr. Jemima Kuching, finalist ng Mrs. Universe 2025. And yung pageant dito po sa Pilipinas gaganapin. And Dr. Jemima Kuching, good morning. Ayan, good morning. Good morning sa tanan. Napunta karon but for the final round of Mrs. Universe International. So international na yung ating mga contingent dito. So once again, mangayo na po ko sa inyong vote, no? Kasi 150 pesos per vote. Kahit isang vote lang, okay na yon, di ba? So 120 po kaming lahat. So ayan, then good morning kay Ma'am Hazel. Ang lagi kong kasama every time may ganito dito. And sa kanila ni Ma'am, no? Good morning po at sa inyong lahat. Thank you so much, Dr. Jemima Kuching, for the details ng pageant later on. And we also glad because nandito po yung from the Soroptimist International of the Americas sa Philippines region. Soroptimist, okay. Retired Justice Loida Posadas Kahulugan, kung familiar mo kay retired justice, di ba? Naging Davao din si Justice, di ba? Davao, no? Davao, oo. Bago na. Last mo, Justice sa Court of Appeals. Good morning, Justice. Good morning, everyone. Yes, we're happy to be here this morning. I'm from Davao. Naging regional trial judge ako dito. Actually, ang station ko is in Bansalan, but I have been detailed for several times dito sa Davao and Mati before I retired sa Court of Appeals, Mindanao Station, sa Cagayan de Oro. Okay. Good morning. Thank you, Justice. O kaya pala, di ba, mga report nato sa Davao del Sur, pag RTC, Justice Kahulugan sa Davao del Sur. We also have from same group, no? Ma'am Adelina Royo. Good morning, ma'am. Maayong buntag sa tanan. Good morning. We are happy to be here and to give us an opportunity to be in the media for our organization, Soroptimist International of the Americas, Philippines region. Maayong buntag sa atong Your Majesty. Good morning sa atong host and to all the media people here. Good morning. Murag di na ko kahilwas aning mga tubang og media ba. So maayong buntag sa tanan. Thank you so much, ma'am. Okay, so unahin muna natin yung security situation ng Davao City. Ma'am Hazel, good morning. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Ang Davao City, ma'am, nagpabiling gihapon ng hapsa yung malinawan, ma'am, no? And with regards sa nahitabong kagahapong adlaw nga nagrari sa may Freedom, sa may Rojas, sabi niyo man nga mga estudyante, nag-start sila around 2 p.m., then nag-end po around 4 p.m.
And nahuman ni siya ma'am nung walay na encounter nga problema ang ato ang mga police, mga PNP person nga naghatag og seguridad ma'am no. And as per statement nga gihatag sa ato ang City Director ma'am, Police Colonel Manan Caracas Moarip, andam kanunay ang Davao City Police Office just in case nga naay magkandak og rally diha sa Freedom Park no, kay mao ni ang ato ang top priority ma'am no nga ang tanan is safety, labi na ang mga tao pod nga nasa ato ang palibot. Okay, thank you so much, ma'am. So, peaceful ang ating rally dito sa Davao City, no? Yung Sunday at saka yung kahapon na may naglunsad na ng rally. Okay, so Dr. Jemima Kuching, ma'am, give us the details sa Mrs. Universe 2025, ma'am. Okay, so our pageant will be this coming October 1 up to 9. So the grand coronation will be this coming October 8. Then 1, 2, 3, we have out of, actually sa Philippines lang din i-held eh. So parang out of province lang ako, sila yung out of country. And then, so far, yun pa lang ang ano natin, ang update natin for the Mrs. Universe. And 120 contingent kaming lahat. So, we hope that we can bring the beacon. But anyway, manalo matalo, it's a big stage for me to share my advocacy, most especially in domestic violence. Thank you. Okay, so 120 candidates, ma'am, tama? Yes. Oo, so ang sa Pilipinas, ilan yung representative natin? 5. So 5 kayo. Yes. Saan galing ito sila, ma'am? Merong from Luzon. Here in Mindanao, ako lang po mag-isa. Okay, Yes, thank you so much. Last 2024, tama ba, Doc, no? Yes. Kayo din nag-represent sa Pilipinas? Yes, for the, ano lang yon, Mrs. Universe Philippines. Ngayon kasi is, nung nanalo tayo, so tayo ngayon yung, ano nila, for the representative for the international stage. So, how are you preparing for the international pageant, Doc? Preparing. Actually, I'm always prepared naman eh, kasi, of course, my advocacy as a health practitioner, so I always follow the right protocol of proper eating. So, ang pinakamabigat kasi na protocol na gagawin talaga or the preparation is kung paano magiging sexy and fit. So, parang doon, medyo okay na ako konti doon. Pero yung titingnan natin if we can survive, kasi 120, the pageant 2024 last for 6 hours. So, 6 hours of standing with 10 kilos gown, and 10 inches heels is not easy. It's because I need to wear that heels because I'm very small. I'm only 5. Di ba? Maliit ako eh. So, kailangan kong mag-wear ng ganun. But now, no need to wear as high as like that. What is important to me now is just to marampa ko yung, di ko alam kung anong oras na naman matatapos to. So, I am just praying for your, of course, your prayer and support na ma-survive natin to kasi syempre para sa ating mga kababaihan ito eh. Na hindi ibig sabihin na may asawa na tayo, may mga anak na tayo, we are out of stage. No. Kasi ako din, may 4 na anak ako at isang apo. Yes, I'm 47 years old. So, age is not, it's just a numbers. Okay. Thank you, ma'am. Marami pa tayong questions kay Doc Jemima later. So, dito muna tayo sa Sir Optimist. Ma'am, ano yung Sir Optimist Justice kahulugan, ma'am? And tell us your group then, yung advocacy, yung ministry ng grupo ninyo po. Okay, we are Sir Optimist. The reason why we are here today, because mag-launch mi sa usa namo ka program, pilar na Live Your Dream Award sa mga women and girls. Why? Kaya ang Sir Optimist, it's a global volunteer network of women working to improve the lives of women and girls. Mo na min. Our advocacy is improving the lives of women and girls. In other words, we invest in the dreams of girls who cannot afford to pursue their dreams. Ingana na siya. And today, we launch the Live Your Dream Award. Ang among core values is gender equality, empowerment, education, and fellowship. Mo na ang among advokasya. We are a member of the One Federation. There are several federations all over the world. Naay sa Great Britain, naay sa Africa, naay sa America, where we belong together with our Malaysia and Indonesia. But naay bag-ong federation nga South Pacific. Pero dili mi diha membro dito mi sa Sir Optimist International of the Americas.
Dahil 4 pillars ang Soroptimist. Ang isa niya ana is Live Your Dream Award. Ang kana i-explain na ni Justice karon kung unsa na kay mo na among i-launch. Kay base na lang through the media makapangita mi og kandidata nga mudaog ni aning Live Your Dream Awards. Kaya kani it's a monetary grant for women who are usually head of the house but who dreams to study pagani. So, mo nang Live Your Dream Awards. Let's call LIDA. So, akong ipasag ang Justice para iyang explain kung saan ang Live Your Dream. Justice, go ahead po. Just like yung sinabi kanina, Live Your Dreams is one of the programs of Soroptimist International. Kining LIDA, which that is Live Your Dream Award, and this is a unique education award for women and girls. Sila to mga to provide the primary financial support for their families. This program or this award gives women the resources they need to improve their education, skills, and employment prospects. Katong maselect na mga babae din are given cash awards, just like what Governor Royo said earlier. Na ay cash award na magamit nila for their education or any expense associated with their education like tuition, transportation, allowances, and others. That's the LIDA. Now, shall I go on kung sino yung Go mga ahead, available, eligible? Kinsa man ang pwede ma-apply din sa LIDA? The organization has laid down the procedure or the qualifications of those who can apply in this program. Sinabi na nga kanina na the primary purpose is to provide financial resources, no, for girls and women who desire to achieve more in their education. And of course, the applicant has the financial need na nanginahanglan siya tabang financially para maabot niya ang iyang damgo, no? Okay. Then kini siya, the woman is enrolled, is presently enrolled or has been accepted to the any education institution. Pwede vocational skills to improve her vocational skills. Pwede yung high school equivalent. So, pwede siya yung high school equivalent, pwede din siya mag-apply. Pwede rin, kung meron na siyang bachelor's degree, pwede for another bachelor's degree. Oo. Kung gusto niya magdagdag ng another bachelor's degree. And that woman should be motivated to achieve her education and career goals. Kanang nagyud siya desire, no? Dili itong fleeting lang na gusto lang ko ma-apply, gusto ko magkapera. Not that. Ito talaga the money or the award, cash award that will be given to her is to be used for the advancement, for her advancement in education. Yeah, education talaga ang nakatutok talaga tayo sa education. This is for the education. And of course, dapat yung applicant should be a resident of one of the members na sinabi kanina ni Governor Royo of the countries, resident of any of the countries. Just like, as mentioned earlier, Philippines is a member of the Soroptimist International of the Americas. Diba? Doon tayo. Kaya, pwede, dito tayo sa Davao or anywhere in the Philippines, but we focus in Davao kasi meron din ibang club sa ibang, like in Tagum, in General Santos, Cagayan de Oro. There are also Soroptimist clubs in those areas where they also conduct this kind of, yung selection. Yun ang natin dito. Shall I go on? Go ahead, Justice.
paano yung judging? How is the judging or selection made? No, the process of judging. The first level of judging, just like what I have said earlier, is a club. We belong to SI Davao, Soroptimist International of Davao. Dito, that is the initial judging. Those who want to apply will have to fill up the application form and submit to us sa Soroptimist International of Davao. And the judging will not be, the club judging will not be later than October 20. That is why we are now launching this program, and later I will be giving out materials, and included in the materials are the application form. Pwede naman i-download, but I'm making it easier para makita na rin ninyo kung paano ano yung mga kinakailangan sa application. Yung manalo sa club will be given cash award already. Not sa club lang is not less than 5,000 pesos. That is in the club. The one that will be selected in the club will move to the next level of judging, the district. When we say district, SI Davao is a member of Northeastern Mindanao. Ano ang composition nitong Northeastern Mindanao? We have, of course, Davao City, Tagum, General Santos, Cagayan de Oro. Yung mga nanalo sa different clubs will now be screened dito sa district. And the cash award doon sa mapipili dito sa district will receive 25,000 pesos or more. Oo. Depende din yan sa district, but not lower than 25,000. Now, from the district, it will now go to the region. The winner now, the one that is selected, will now go to the region. Ito na yung parang sa Philippines. What is the region? The region is Philippines. Okay? Now, dito sa region, ang cash award na may mabibigay doon is already not less than $5,000. Okay? That will be a great help already sa kanyang education. Diba? Now, ang manalo dito sa Philippines will be competing sa international. Just like what was said earlier, we belong to the SIAPR or Soroptimist International of the Americas. Ang magiging cash award niya dito is already $10,000. That will be more than enough for one's education. That is why, ang ano talaga ng Soroptimist is education. Bakit namin sinabing education talaga? Kasi the Soroptimist believes that education is the pathway to improve one's financial condition na magiging economically independent or not only independent, and that woman can also help yung members ng kanyang family through education. And through education, this LIDA program has been ongoing for more than 50 years already. And it has helped several women. And we hope now with this launching, we can find somebody a woman that really needs help. Kasi nandito yung tulong. Ang hinahanap namin ngayon, kung sino yung tutulungan. And will qualify doon sa mga requirements of the organization. Tama ba, Justice? 50 years na kayo? 50 years? So meaning 50 women na ang natulungan na paaral? Ang ganun ba yun?
50 years ang program na Yeah. Live Your Dreams. Yes. Oo. That is internationally. Okay. Okay, so how many women did the group help dito lang sa Davao City, ma'am? Kung meron na tayo na There are 5 clubs, so every year na ay 5, no? And then, if they go up to the district, makadaog sila. And several already from Davao has won. But we are improving the LIDA also na unta, di lang usal, mahimong duha, if we have enough funds. And then, nanay nakadaog from the Philippines, last year, ang naka-international. So, gitagaan siya 10,000 nga, gidugangan pag yun sa dollars niya, gidugangan pag yun sa CEO kay kuan man siya kanang PWD. Physically challenge man siya. It so happen nga ang CEO ning attend sa among conference, ning dugan ba yun siya $400 na siguro to. So dako siya nakuha sa. But this really i-monitor jud ning sa Amerika kung naay madaog diri. I-monitor yun asa nag-eskwela niya kanang mag-surprise visit pag gani na sila usahan. Are there specific courses or vocational courses? Usually unta kana lang vocational. Pero kung naay 4-year course pwede ra kung matabangan labi na kung ang club willing nga motabang sa so nana mi napahuman sa club namo. Age qualification po. Wala ba yung qualification? Kanang walay qualification basta head of the family. Okay. Head of the family siya. Kanya, So, enroll na. yun ba In yung fact, newly graduate was one of my scholars also na nakapasa na siya o lect. Naapod sila itabang ani sa kanang board exam o niya walay igasto. Naapod ni appeal po ani. parang single Pero mother, babae lang. babae lang. Yes, I think so. Appeal. Parang single mother, gano'n, no? Yeah, single mother. Biyuda, yan na, pwede. Single mother. Or married, pero wala man na siya sa guidelines, basta babae na interesado. Basta babae. Na interesado. Okay. Thank you, Doc. Balikan ka namin. Gov, balikan ka namin na correction mamaya. lang ha. Opo, sige, Gov. Dili pa ko governor-elect pa ko. Next year, mubalik ko dili pag gobernador. Sige. Okay. So bago lang ako tong question din ni Mrs. Universe. Ang tanong niya kasi kanina kung pwede ba daw anong kurso, ganon, ang tanong. Well, sinasabi ko na kanina na pwede yung another bachelor's degree. Pero hindi pwede yung graduate, like master's degree, like ni doctor, hindi pwede. So, college graduate. Law, dili to siya. Kung college graduate siya and she intends to get another bachelor's degree, pwede siya magpasok siya sa program. Thank you, Doc. So, at this point, I yield the floor for question. Now na to si Mike, then Armando. Naalang ko yung dugang gamay. Ang sa judging, mag-narrate yun ka, nga interviewon, no? So, naay narration sa imong kinabuhi. No? Okay, good morning. Dito lang po ko kay Ma'am Lloyd. Siya mismo mag-nominate yung kaugalingon or pwede somebody will nominate that woman? Okay. Pwede siya mag-apply, pero na ay mag-sponsor sa iyaha. Anybody na mag-sponsor just to recommend her, to say something about her. Diba? Yun. Anybody. Pwede siyang pumunta sa amin and this time, I will distribute. Last year, ang nanalo sa club namin was from Balay Dangupan. Siya ang nanalo and she is now enrolled sa Holy Child of Davao and she is taking up education. Yun. Ganun. Unsa siya, ma'am? Dapat member sa isa ka organization. If that someone is an ordinary, it is not necessary na member siya ng organization. Anybody, any woman
provided mag-qualify siya to sa among gihatag bitaw na mga requirements, as long as eligible siya, pwede siya mag-apply. The application will be submitted through ASA. The application will be submitted to the club, to us, because as I have said earlier, judging will be done not later than October 20. That is why as early as now, medyo late na nga ito, dapat beginning of the month, we already have disseminated this information. But later, for those who are interested, I will be distributing some materials for you to see kung mag-qualify ba siya, and nandito na rin yung application form. Deadline po, deadline. Pinaka-deadline. Not later than October 20, but that will be the last day for the judging. We will announce maybe through whatever means will that be. We will announce kung kailan talaga yung judging sa club. Mhm. Sa club. Ang mag-submit, physical appearance talaga, or pwede naman online submission? Email. Physical appearance because meron din siya. There will be 3 judges, and these 3 judges will of course interview the applicant. Automatic, on the spot, During ang the interview, submission. Okay. Yes po, go ahead. Ang application form i-distribute. Nasa na siya sa online, actually, sa national. Downloadable na siya. Mabisag kinsa nga babae, makita niya nga pwede siya, ma-apply na siya. Ang last day what she means is sa October 20, dapat matanggap na mo. Pero pwede ra sad nga bit-bito niya ang iyang application during the judging. Nya mo yang may paghatag. Pero dapat lang yun nga naay responsible person nga murag mo witness saya or mo sponsor or somebody na makontak na mo kung kinsa ba gayud na siya, kung authentic ba na siya. Last na lang, kung sa qualification sa mo sponsor, what if mama niya, sultid ka maayo sa iya? Dili man po, basahon man. Dawaton lang gihapon po ng mama. Okay. Pwede ra. Wala man na sa guidelines. Alright, sige. Thank you. Kay Doc Jimay Makutsing. Doc, can you tell us more about your advocacy and why is it kana imong advocacy? Unsay naana para sa ato makabayan? Well, before I answer that question, no, thank you so much, Sir Mike. Kanina sa pagsabi kasi ni Ma'am is parang they are looking for somebody to announce yung qualification na hiningi mo, sir. Maybe our station can help, di ba? Na ipaalam, Ma'am, kung kailan yung ano ninyo. Oo. So anyway, you can coordinate kay Sir Mike at saka kay Brill sa Radyo 5 Davao po. Opo. And I'm also one of the anchor in Radyo 5 Davao. Mga matagal-tagal na rin. Anyway, my advocacy actually at first when I joined this pageant is about the wellness. It's because many people die not because of their sickness but because of lack of proper education. No, ang daming tao ngayon, most especially tayo na nandito. Kasi gusto ko lang din ipaalam na beside of being a naturopath, I am also the only one parasitologist here in Mindanao. So I am roaming around to educate people and inform them well about the process of deworming. Kasi hindi natin alam talaga lahat na isa sa pinakadahilan kung bakit namamatay ang tao kasi we failed to do the deworming. So I just want to take this privilege to inform just a little bit. It's because many people, hindi nila alam that even 1 square inch of kinilaw or sushi, we can get 10,000 fish tapeworm eggs. And everybody eating kinilaw, right? And not for religious reason, because you're Muslim or an SDA, but for health reason, pork meat is not intended for human consumption. You know why? It's because, as I studied worms, pork meat, yung worms ng pork meat, hindi po namamatay kahit 20 times natin siyang lutuin. So I'm so sorry if you have business in pork or whatsoever, but it's just parang I will just take advantage of this platform to educate people kasi many people die again because of lack of education, and proper education before any medication is the best prevention. But now here in my stage of international, our advocacy here is the domestic violence. Me, myself, I am a victim of domestic violence, of course. I am raising my 4 children from the beginning and up to this day. And not only for that, even emotional, grabe, parang ayaw mo nang masabi, but I know that not only me, a lot of people and a lot of women now are carrying this silence, but deep inside, the sleepless nights, ang dami. So, ang dami ko pang gustong sabihin, but anyway,
this platform really, being a beauty queen, not only na just wearing the crown and my gown, but of course, far beyond that stage, I really want to spread this advocacy of educating women that tayo mga babae, hindi tayo dapat sinasaktan. Hindi tayo dapat na lang basta-basta kasi ano ba yung nagagawa ng lalaki ngayon na hindi natin kayang gawin? Tama ba? Ang dami nating dapat gawin. So, I am here and I'm so happy also the platform nila Justice, di ba, na parang napakaganda. It's really a very big and a very good partnership na mai-empowered natin kasi ang daming babae ngayon gusto mag-aral kaso nag-asawa na. Kasi me personally, nanganak ako ng panganay ko, I was just 19. So, nag-aral pa rin ako, bit ko yung anak ko, just because I am a scholar. How about if I am not a scholar? So, paano ako makapag-aral? I'm raising my kids. Now, I have 4 children and 1 apo. So, I am still very interested to get another course, of course, no, para makatulong pa rin tayo. Anyway, there is no, room for improvement, ma'am, di ba? As long as nakakabasa tayo. Anyway, that's actually a comprehensive advocacy of mine, but I am very much open to any na kailangan or pwede pa nating ma-share sa iba. Thank you. Thank you, Doc. Hopefully, makuha nimo ang corona. We'll pray for that. And to Ma'am Hazel, our beauty queen also. Bago lang ni-appeal sa... Oo, di ba? Ato, sir. Ma'am Hazel, as a law enforcer, unsa imo ang comment sa statement kahapon ni Senator Erwin Tulfo na for the sake of the welfare of people, we can sometimes bend the law. Yes, as a law enforcer. Unsa Yes, sir. imong comment po? Makaingon magsag ko, sir, og ayay. Yes, sir. The law, sir, is harsh, but it is a law, sir, no? Balaod na, dili na to malalis, no? Balaod na, kailangan nato i-follow kung unsay mga balaod nato kay naang balaod gumikan kay gusto nato ma-maintain ka hapsay og kalinaw, sir, no? Kay kung wala gud tay balaod nga ginatuman, sir, gusto lang nato ma-please ang tanan. So magkayagaw yun tanan, sir. On my part, sir, no, sa ako as one of the member of the Philippine National Police Organization. So kung lisod, kung dili nato i-follow ang balaod, sir, nga naatali sa ato ang nasod. Sa mga ordinaryong tao, what's up diha? Wa na human. Sa mga ordinaryo nga tao, unsay nakita nato nga possible nga negative impact adto sa mga ordinaryong tao nga nakadungog. Pwede ra di ay siya. Yes, sir. Sa masagingon ni Ma'am, sir, no, is mag-abusar gyud. So, usually manggod, sir, sa ato ang ma-observe nga ma-arrest nato, sir, no, is naayud sa anong level. So, kung dili ta magrespeto, dili ta mutuman sa ato ang balaod, mas force siguro, sir, no, ang mahitabo. So, gubot gyud ang ato ang nasod. Kung wala tay balaod nga ato ang tumanod. So, dili ta mo follow, dili ta mo respeto sa ato ang balaod. So, gubot gyud, sir, no. More siguro sa corruption nga ato ang gisagubang karon, giatubang karon sa ato ang nasod. So, unta ma-solve na ni nga problema, sir, no, para sa katawhan, especially sa mga ordinaryo nga tao, sir. Dirita sa kanhi sakop sa Judicial Department, retired Justice Loida. Ma'am, your comment po. Upon hearing that yesterday, kung sa imong personal reaction. Sa law manggod, naatay ginaingon na Duralex sed lex. The law is harsh, but it is the law. Naatay mga balaod to maintain peace and order, to maintain kanang maayos ang pamumuhay, di ba? Kaya meron tayong mga law. Now, doon sa statement that we can bend the law to please some other people, in the first place, sino yung some other people? Okay. I don't think na he is referring to taong bayan. But nevertheless, as I have said sa beginning ng aking comment, Duralex sed lex. Ang effect nun sa mga hindi masyadong nakakaintindi, hindi nakakaalam, yun na nga, na ay pwede pala, pag
it is comfortable for me to do these things kahit to do this thing kahit na mali, kahit na against the law, pwede pala. Which is mali nga yon na statement. I would say it's misleading. It is a misleading statement. Kasi tama yon for the ordinary people hearing that and coming from him, coming from somebody whom we have placed in that hallowed hall, diba? Parang akala nila totoo yun. Pero mali yung statement na yon. As I mentioned, dura lex sed lex. The law is harsh, but it is the law. Okay, wala pa ko na. Well, I'm speaking as a lawyer. I'm speaking of what I have learned. Well, kung Secretary Remulla agreed to that statement, well, that is his opinion. But I believe that is not the law. Ma'am, dito sa context, focusing sa context to nga pwede ra himuon nga state witness as long as ibalik ang kwarta first. So dito ang lalis eh. As a lawyer, unsa ba ang dapat? Of course, Attorney Marcoleta already stated nga inaani ang proseso. Ginabalik kasi sa unsa nga point pwede naabay possible nga punto nga pwedeng mabend ang law. Kanamang good katong imong ingon nga possible. Delikado man good yun. Kasi lahat na magiging possible. Every time na merong pagkakamali, merong misunderstanding or dili gisunod nga balaod, maingon na siya nga, ay posible di ay. Pero as to your question as regarding state witness, there are requirements that has to be complied before one has to be a state witness. Meron yan. Bago ka maging state witness, meron yan mga requirements sa law. Para bang you have to pass those requirements bago ka maging state witness. Now, kailangan i-apply yun para maging state witness as isang tao. Hindi lang lahat ng gustong maging state witness or lahat ng gusto nating gawing state witness can be a state witness without passing through those requirements as provided by law. Naanay mga requirements. Okay, thank you po. Imong giabrihan ng topic. Ma'am, with regards po doon, no, sabi kasi ilang gingo na ilang ginapangayo nga ginapangayo na requirement no para maging state witness is dapat ibalik daw tong ibalik tong ilang gikawat. Meaning ang ilang ginano is murag restitution. Unsa ba ang process about restitution? Pwede ba na magbuot lang ang DOJ for that? Na ibalik ninyo without a case even filed in court? Tinanong mo na, even without a case filed in court, restitutions comes only after a decision is made. Okay. Kaya kailangan, paano makarating tayo sa decision? Kailangan merong complaint. Then it has to be tried, it has to be scrutinized by the court, evidence will be analyzed, appreciated. Then if the decision says that that person is guilty and he has to return whatever was taken, that is what we call restitution. Pero on that hearings no na parang mo nilang ginaingon justice no. Kinahanglan ibalik nila gyud o ibalik. Usa ba jud ang kon ana kay murag naglibog ng mga tao kay there are some agreed to the call na dapat ibalik ng mga diskaya ang ilang nakuha without even proof
na kinawat tong ilahang nakuha nga contract. Just like I have said earlier, kailangan ma-determine talaga kung ano ba, kung ma-determine ng court what is the real score. Kung kailangan ba, mayroon bang ebidensya talaga. But, if the Vizcayas voluntarily surrender all those things na sinasabi nating in quotes illegally taken, why not? Di ba? Kung voluntary, but we cannot demand until such time that it is proven na it was illegally taken and that after it is my decision ang court. Court will decide as to the appreciation of the evidence and to the restitution of these mga properties. So dapat voluntary, not demanded. Yeah. We at this point we cannot demand, di ba? I say demand kasi hindi pa man natin napatunayan, di ba? Pero pag may decision na and merong decision na it was illegally taken nila, then they have to restore, they have to restitute. But at this point, even without going through the process, kung mag-decide sila or they voluntarily decide to surrender to the soli nila yung kanilang mga nakuha, why not? Okay. There is a question here na may punishment na ba daw? Sabi ko, mag-antay tayo ng desisyon. Wala pa man, di ba? Wala pa. Oo. Does it mean if they return, what na lang? I think there should still be justice. That's it, right? Even if they return, it doesn't erase what has been done. Oo. Meron pa rin. The consequence or the filing of the charge will still be proper. Will still be proper. Kahit na isoli na nila. Okay, so hindi pa sila lusot sa prosecution. Dili, Jude. Okay, lasa lang kay Ma'am Hazel. Ma'am, kumusta to ang karon ma'am no? Ato ang tawagan ni ato ang security, nabatay data ma'am. Natay data karon ma'am with regards sa atong crime statistics for this week. Yes, sir. Ang ato ang concern ag post namo sa Facebook, sir, ning as ang ato ang accomplishment sa 4 focus directives and with regards sa ato ang data for the week, sir, no, for the 8 focus crime ang magipangayo, sir. Yes, ma'am. Yes, sir, mag-post ang ko niya, sir. Okay. Right. Katong sang adlaw man nato ma'am o kagahapon nag-collab mo with BJMP sa katong Upland Greyhounds. Pwede may bawaan ang pa nato. Kaning details. Yes, sir. No, kagahapong adlaw, sir, nagakanda og Greyhounds ang ato ang BJMP and ang ato ang city director was was invited to join the said activity, sir. And with regards sa ipangayo po ni Ma'am Gray, sir, no, sa mga na-confiscate kung I think the BJMP, sir, ang makahatag siguro na sa kay sila gyud ang lead agency nga kanda kagahapon og kanang Greyhound sa mga PDLs sulod sa maong detention cells. First time ni ma'am no nga marag sa kuan amot lang kung first time ba kay usually sila ra man nagakandak gyud og ilahang kanang Greyhounds operation pero karon naanay kuano coordination with the CPO. Actually, sir, before sa time ni Sir Lupas nagkandak pud mi og sir Greyhounds. Daghan pud ang na-confiscate ato that time po, sir. Pero unsay kuano ni ma'am reason behind nga naay coordination with the CPO? Yes, sir, kailangan yun sir, no, kung magkandak og kanang Greyhound, sir, kaya atong likayan, sir, nga naay mga mahitabo during sa pagkandak og Greyhound sulod sa BJMP. So, kailangan yun ang coordination, especially sa ato ang City Director, sir, no, Police Colonel Manan Muarip, and also sa station, sir, no, diha sa mga police station. Napod kagahapong adlaw ang ato ang station commander during the conduct of Greyhound sulod sa BJMP. Nasa lang ma'am,
last time katong Sunday peaceful lang ato ang rally pero wala pa tay anything nga nabantayan karon na threat, no? It's because daghan na pod kayo mga issues pod nga naga-arise, and then last kagahapon nagrally ang nagrally ang mga students diya sa May Rojas. Nabatay mga nabantayan na any threats karon na possible na mo sulod diri sa Davao City. So far, sir, naman tayo coordination, sir, no, sa ato ang mga partner agencies with regards sa ato monitoring sa seguridad sa Davao City. And so far, sir, wala man tayo na-receive, sir, nga mga angay nato kabalakan. But ang ato ang Davao City Police Office and other, ang ato ang partner agencies, kanunay ta nag-monitor, sir, no? And just in case nga na magkanda ko rally, sir, paniguro nato nga ato ang kapulisan sa Davao City Police Office is andam kanunay, sir, no? Natin mga standby, PNP personnel nga ready to be deployed just in case na ay magkanda ko rally. Parehas kagahapong adlaw, sir, no? Ang ato ang PS1 and PS2 and ang ato ang DCPO, PNP personnel nga ready to be deployed nga mga kapulisan nato, sir, is nag-adto dayon sa diha sa May Rojas. So, nagpasalamat po ta, sir, no, nga walay mga na-encounter nga problema during sa pagkanda og rally sa mga estudyante sa isa ka universidad diri sa ato ang siyudad sa Davao. Okay, thank you, ma'am. Nganong nagingon sila nga yes, sir, no, sa ipitan ni mo, ma'am, da. Yes, ang basa ang Davao City, ma'am, no, ang atong area diri, atong area of responsibility, ma'am, nagpasalamat nga peaceful, successful, and no incident reported sa ato ang station sa Police Station 1 and Police Station 2. Yun na kadisiplinado ang ato ang mga kaigsoon ng Dabawenyo diri sa atong siyudad sa Davao. And sa mga previous nga mga rallies, wala gyud tay mga encounter nga problema. So unta sa mga umaabot pa nga mga rallies, do na tay mga monitoring unta magpadayon nga yun na ato ang mga rallies, ma'am, no. And sa Luzon, ma'am, sa nakita nato nga panghitabo last Sunday, yes, ma'am, no, iba-iba siguro ang ato ang basta ang klaro, ma'am, no, isang Davao City Police Office ang ato ang statement with the ma'am. Yes, ma'am. So basta ang sa Davao City, ma'am, generally peaceful. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, ganina lang, ma'am, para sure ball yun ta kay best city yun ang Davao City. Any reaction on that, Ma'am Hazel? Yes, ma'am, dili na kailangan pangutana na, ma'am, no, kung anong best city ang Davao City. Gumikan sa ato ang mantra pa lang sa ato ang city director, ma'am, no, ang D sa Davao, naguna diha ang discipline. So diha makita kung anong number 1 ang Davao City sa tibuok nasod nato sa Pilipinas. So one of the gyud siguro, ma'am, no, rason kung anong nag-number 1 ta, isa diha disiplina, and usa diha respeto, mao nang ang unity sa taga Davao City is nagpabilin, ma'am, no, sa gingon sa ato ang mayor, magpabilin tang ligon. So mao na ato ipakita sa tanan sa pagpabilin sa ato ang siyudad sa Davao nga ligon o andam ta mo tindog bisan asa pa man ta ibutang. Congratulations sa Davao. To Dr. Kaching, good morning, Doc. Crown kay naka-video. Yes, Doc, this month, Doc, dunay awareness for the children obesity. As a mother, unsa man ato ang mga ways and mga pahinumdom na lang para si Doctor to netizens. Para sa atong mga anak. No, anyway, as a mother, not only as a queen, as a wife, so dapat talaga na sa bahay, at home, mag-start yung tinatawag natin na respect, peace, kindness, and the equality should not be tinatawag natin na yung negotiable. No? So, it should be in the house that yung mga anak natin, mapaintindi natin sa kanila
na yung pagiging, lalo na sa mga lalaki, yung pagiging strength nila is not only for illumination, and of course, sa mga babae naman, na pag nasasaktan talagang magsasalita. That their worth is not measured by silence. No? Kailangan talagang ipalabas. At tayo din naman, as a queen, as a mama, as a mother, of course, kailangan nating magiging open sa lahat ng sinasabi ng mga anak natin. Hindi porket meron silang mga maling nasasabi, pagalitan ka agad. Kasi iba na yung mga bata ngayon eh. Kung makita nyo at the age of 6 years old up, pwede nang mag-suicide. Of course, because itong mga gadget na to, ang dami nilang nakikita eh, di ba? So, kailangan talaga natin as a mama na magiging open tayo sa lahat. Huwag nating gayahin yung before kasi whatever yung mga attitude, yung mga pangyayari before may not be applicable today. So, as a mama, kailangan natin maging open-minded. Yes, yun talaga ang pinaka-advice ko. Kasi ako may 3 dalagang anak din ako. I have my 6 years old pa actually. So, kailangan talaga magiging open as a working mom. Tapos, sumasali-sali pa talaga sa ganito. So, I am out of my house all the time, almost, no? So, kailangan pag uwi mo, you have to check. Kasi yun, iba-iba yung mga pangyayari outside. So, it can influence sa kanilang pag-iisip. So, kailangan nating panatilihing peaceful yung loob ng bahay. Kasi, hindi naman kailangan maging complete talaga ang family para natin masasabing peaceful siya. Kahit walang daddy, sabihin na lang natin we are empowered women. So, we can discipline our children even if nag-iisa tayo. Thank you. Okay. Dito na kay Ma'am Captain Hazel Tuason. Kap, nabatay pagbantay, now that there are news circulating ng peaceful good and Davao City, what if na ay dautan nga mga una-una, especially di good sila po manugot, nga ang Davao City magpabiling peaceful na ay third-party intrusion o nabay mga kasamok. Thus, the Davao City Police Office always prepared para bantayan ang security sa tuwang syudad. Yes, sir. Ato ang Davao City Police Office, Acting City Director, Sir no Police Colonel Manan Caracas Muarip, is kanunay yun siya naghatag instruction sa ato ang mga station commanders and also with the heads sa ato ang mga special units sa discipline quarters to monitor ang atong area of responsibility. Kaya dili gusto si Sir Muarip, ang ato ang CD Sir, no, nga malutsanta og kanang mga tama sa imong giingon Sir, no, nga mag-cause og kanang kasabog sa ato ang ka-peaceful sa ato ang siyudad sa Davao kay peaceful yun siya, sir, sa ato ang mga ginabantayan nga mga rallies, wala yung problema. But then, kung naay mga palusot nga gusto sa moko ng ato ang siyudad sa Davao, sir, no, ang ato ang kapsidery, ang ato ang Davao City Police Office in coordination with other security forces nga natin sa ato ang siyudad sa Davao, sir, is nagabantay na siya, sir. Natay ginakandak nga mga monitoring in partnership sa ato ang mga partner agencies and sa community also, sir, no. Mao nang atong bahingusgan gid sir, no, nga ato ang pagpangayo ug tabang sa community nga kung naa sila makita sir, no, nga mga kaduda-duda nga mga tao nga mga actions nila and kung naabay mga possible nga mga actions kapag himo sa ato ang pagdaot sa ato ang seguridad sa siyudad sa Davao, kung pwede magtawag sila dayon sir, no, sa ato ang Central 911 or call the nearest police station para matagaan kada nato dayon og kanang action sir, kadili ta buot nga madaot ang ato ang concern, no, kanang ka-safety sa ato ang siyudad sa Davao. Kasi ingon sa ato ang City Director, sir, ang iyahang concern, no, number 1 nga ipadayon ang Capsec right now. Pero ang gikuan sa giklaro sa ato ang City Director, sir, is unsaon pag-sustain. Pero mahimo nato ang pag-sustain na, sir, sa ato ang Capsec right now kung ang tanan, sir, na magtinabangay na ay unity, sir, sa ato ang siyudad sa Davao o dili ta magwatak-watak, sir, no, sa kung giingon kung naay mga information and part of the culture of security, sir, kung naay makita, magsarita para matagaan ka na o kanang solusyon, sir. Okay. Ma'am, unsa ba kadako ang tabang sa kanang Eye in the Sky nato na programa sa Davao City Police Office to maintain security diri sa atong syudad now nga naay mga sama sa imong giingon mga umabot nga mga series of activities diri sa syudad sa Davao in retaliation or kining in support ba sa kausa sa ato ang paningkamot nga mapabiling tunay ang ato ang dakbayan and sa pagkontrapod dito sa stand sa nahitabo karon sa Kaluang, Manila. Yes, sir, dako kay tabang, sir, no, ang programa, isa sa mga programa sa ato ang City Director, sir, no, kaning Eye in the Sky patrol nga dako kay tabang ang mga drones, sir, nga ato ang ginagamit, especially kung natin mga big events diri sa ato ang sentro sa siyudad sa Davao.
And last, sir, prayer rally, sir, no, gigamit niya sa ato ang city director mismo, sir, no, ang drones para sa pag-monitor sa mga tao, ang mga activities diri sa silong, sir, no. Aside from intel operatives nga gipang katag sa ato ang city director, sir, dako kay tabang ang drones. Kay naay makita sa baba, sir, nga makita sa taas. So, dili lang ang DCP headquarters ang nagagamit og drones, sir, apil na diha ang ato ang mga 19 police stations. And kung naay instruction ng ato ang city director nga kuhaon to para itabang diri sa sentro, sir, na sa mga activities, anytime, sir, pwede na nato gamiton para makatabang siya sa ato ang pag-monitor sa ato ang seguridad, especially kung naatay mga rallies nga ginabantayan, sir. Thank you, ma'am. Kay retired Justice Kahulugan, Justice, kining kanang nahitabo karon sa lower house o sa Senate of the Philippines is just in aid of legislation. Now, after ni ana Justice, kinsa man ang right person nga mo file og kaso ni adtong mga nalambigit, contractors, senators, congressman, whatsoever kung do naman. Who has the right nga mo pasakan ini og kaso, Justice? Kanang right to file action against those sinasabi mong mga contractors. Ang basihan manggod, anybody of us has the right. What is important is that you can substantiate whatever is your allegation in your complaint. Oo. Kaya, kung meron kang enough na evidence which you think can withstand the scrutiny of the court, then pwede ka mag-file. Kaya lang, yung nga sinasabi natin, like, for example, ako, although I have the right, but I don't have the capacity to file the necessary complaint because whatever I say, which is not from my own knowledge, and I don't have the evidence to support whatever allegation that I will be stating in my complaint. Ang kinahanglan manggod nato nga kanang atog yung masuportahan ang whatever is our complaint. Kaya yung sinasabi nyo na maraming mga nafa-file sa court pero nadi-dismiss, it's because of lack of evidence. Lack of evidence yun siya. Kaya mas mabuti na bago tayo umabot sa ganong stage, we equip ourselves with the evidence that will withstand the scrutiny of the court. Can the investigation sa Congress at saka sa Senate can be used as an evidence? Of course, yes. Of course, yes. Provided yung investigation is really supported siya with documents that will convict the accused. As I mentioned earlier, what we need here is evidence. Kung yung napapag-usapan ngayon na sinasabing merong ganito, merong ganon, kung meron talagang mga ebidensya yan, why not? Yung concrete evidence para naman ma-appreciate ng court. Because court will not entertain hearsay evidence. Murag malain ta sa ato ang kaugalingon, di lang ta magsangyup sa ani sa gingon ni Doc. Ay bitaw. Doc, I like to ask regarding sa imong preparation sa Mrs. Universe preliminaries o sa grand coronation. How mentally prepared are you within panagtagbo with the other candidates from different countries? Well, as of now, so far okay pa. Mentally prepared. Basta one thing I can say is I am confidently sexy. Char. Wala nang masabi di ba, no? Oo. Just to break the di ba, ma'am, no? Oo. Di ba kasi actually, di ba tinatanong yung vital statistics kasi meron kaming preliminary yung magdadance. So when I give my vital statistics, sabi, are you married? This is only for married woman. No, I am not married. I'm a single mom, but I have 4 children.
Why? It's because my vital statistic is 35, 24, 36. Di ba hambugira, no? Taga Davao ba ya tanawon sa day mo? Thank you, sir. Okay na ba? Okay. Okay. Before to Grace, no, kay Ma'am Justice Kahulugan, kay kani, for the benefit sa uban, no, kay usually, pirmi na ginaingon nga, justice delayed is justice denied, kay usahay, kay ang mipabor for the justice to serve katong mga elite, samtang ang mga pobre pod is very, shallow, nga dugay kaayo. Your humble and personal predicament or opinion kaning mao nga mindset na hangtod karon na gihapon sa instinct na dugay kaayo makabot aning hustisya kung naagrabyado sila even sa mga kaso na they don't even commit po. Murag na adaw ta sa court ingon ni Queen. Oo. Naman tayo saying na justice delayed is justice denied. Katong ginaingon nga justice is only for the elite. I don't think so. Ano lang talaga, you have to understand that the docket of the courts at present are really heavy. Oo. Yun, that's one of the reason. And depende po na usahay sa complainant eh. Kung what we say is although ang complainant na ay abogado, the most interested person is the complainant. Daghang rason kung ano man reschedule or ma-postpone ang hearing. And most of the time, because the complainant himself or herself fails to attend the hearings. Kaya wag nyo i-blame sa court yung mga pagkukulang din ng mga parties. Okay. 'Di ba? That's very unfair. I'm not just defending the courts because that is where I came from. I'm just stating a fact na ang mga judges are working very hard. And kaya lang there are times na may mga pagkakataon na hindi talaga nila they cannot solve it by themselves. They cannot be more popist than the Pope. Kaya balik tayo doon sa sinabi ko kanina na the most interested person in a case are the complainants or the parties. Kaya if there is any delay, I don't think it's the fault or pagkukulang ng mga courts. Minsan kasi hindi minsan, I have seen it, na hindi nila inaasikaso yung case nila. Diba? And they just allow it to be postponed by their hired lawyers. Well, don't blame the courts. Okay, thank you, Justice. Ms. Grace? Good morning to Captain Tuazon, ma'am. Nigawas naman yung sa urban report, ma'am, nung ang NBI 11 is nag-conduct daw investigation sa flood control project sa Davao City since 2016. Gitap ba ang DCPO, ma'am, sa NBI regarding that? With regards sa investigation sa flood control projects dito sa Davao City, ma'am, mag-ask mo sa mga station commanders, ma'am, kung nag-coordinate ba ang sa NBI, ma'am, no? Kung naa silahang area of responsibility. If ever, ma'am, na nag-coordinate, unsa mahimong partisipasyon sa DCPO sa investigation? Yes, ma'am, amo lang on the parts Davao City Police Office, ma'am, no, kung naay pag-ato nga NBI dito sa mga police stations nga mag-conduct sila og kanang investigation with regards sa mga flood control projects nga na silang area, mag-join siguro, ma'am, no, nga ato ang DCPO para ma-comply kung sa may mga kailangan sa ato ang NBI. Thank you, ma'am. Last na lang, kabalo ko, lahi magid sa DCPO ang ma'am, no, doon na pa mo na-recipod na report, ma'am, nga kani nga area na yung mga kuan na goes na flood control project, doon na po ba mo na-receive na report? So far, ma'am, mag-report mo na.
Ang sa ako ma'am ha, wala ko'y na-receive nga na mga ingon ana nga reports nga na mga ghost projects nga na diri sa ato ang syudad sa Davao. But siguro ma'am kung naay mga ana ma'am no, na siguro right agency nga mo hatag og kanang information sa ato ang publiko para po makabalo ang ato ang mga kaison kababayan niyo ma'am no. Kung unsa na status kung naay mga projects diri sa ato ang AUR kung naa ba, pero so far ma'am nga sa gi-present sa ato ang congressman ma'am no, Congressman Pulong na may prepare siguro nga mga documents para in support sa mga projects nga nabuhat na. Okay, thank you, ma'am. Okay, Ma'am M. Salamat, Ruth. Before I ask my question, I would like to introduce usa ang akong mga kauban sa Soroptimist diri. Evelyn Lavinia she's the president of the floriculture industry in his FIDI, Davao. And we have Sally Leuenberger, past president, and she has been with the club since the beginning, 60 years. Okay, and of course, Rosana Yakbao. She's a very active new member ni siya, no? This year lang, this by new. So, these are the Soroptimists for women. And I'd like to ask my classmate, dealing the governor-elect, daghan man gumuingon nga, unsa ng Soroptimist? Unsa gyud na siya? So, she's elected governor of SIAPR, Soroptimist International of the Americas, Philippines region. So, unsa gyud ang plano sa governor-elect? Classmate, ha? Classmate means grade 1 o grade 2. Okay. If you must know. Antod sa grade 4. Siya among valedictorian. Now I have announced it worldwide. Okay? But anyway, ang Soroptimist good morning kapunungan sa mga kababaihan. Quietly working in the city. But ang ahog yung advokasya, edukasyon. Nami gitawag og ATE, access to education. Modyo na ang among pinaka-main goal nga maedukar namo ang mga babae nga nanginahanglan nga gusto nga mo angat sa ilang panginabuhi pinaagi sa edukasyon. Kay ning tuo man gud may nga na man saying nga educate a man, you educate the man. Educate a woman, you educate generations. Oh, ay lang kasuko ang mga men, pero mao man gyud nay natural sa babae kay ngano kita may bearer sa mga generasyon. So mo nang among gituhuan ug ako pod Soroptimist ko for decades na kay ang among mangong asosyasyon hilom lang nga nagatrabaho sa komunidad. Walay daghang fanfare pero daghan na sad may nahimo. Naami building nga amo lang nga di sa Sinto. Onya naga-meet me once a month. No, namin mga projects nga adapt ay barangay, na mag-adapt may og barangay, isa ka komunidad, unya among tudloan ang mga babae og kanang livelihood programs. Unya nasad may kanang clean and green nga programs. Karong gobernador karon the present gusto niya nga patanomon mig pila 500 trees all over the Philippines. Unya nasad may nasa may ka ng mga common nga activities, no? Para sa mga babae lang o mga batanon. Ang ako mutana ka man, preempting, okay? But anyway, ang daghang kaing mga maayong proyekto ang Soroptimist. So dili na kinahanglan nga mag-invento pa og bag-o. So sa para nako kinahanglan namo lang ang empowerment sa bag-ong Soroptimist o empowerment sa mga babae o mga batang babae through intentional stewardship. Mana siya. Na kinahanglan nga kung unsa man tong successful nga mga proyekto ipadayon dili pareho sa uban nga sa politiko nga kung paglingkod sa mayor ilisan ang mga tulay, no, ilisan ang mga dalan. we just do the projects
and enhance it. Mara na siya. Oh, mangimbitar po ko diri sa mga sama ni ma'am sa Beauty queen. police, sa beauty queen. Beauty queen. Qualified kay na siya. Mahimong Soroptimis. Kaya ang iyang advocacy man sa improvement of the family. We also have PNP, Women's Desk. Naami Women's Desk. Adapt the PNP. Pero pwede mo na siya i-member kay gwapa man na siya. Number 1 qualification, dapat gwapa. Bitaw ay binuang ba. Pero ang babae man gud basta magbuhat og maayo, magwapa gyud na siya, di ba? Bisag kanang apiki og naong. Magwapa gyud na siya basta maghimo siya og kaayuhan. Walang to siguro, classmate. Okay. Okay na. Thank you. Salamat po. I guess wala na tayong mga pangutana. Okay. Dito sa ako kay Doc Jemima. Kailan na yung pageant, Doc? October 1 to Hala, 9, pero happy yung ka di grand ay? coronation talaga is sa 8. October 8. Yes po. Okay. Saan ba yung gaganapin yung pageant? Okada, Manila po. Okay. Yes po. Can you show to us the kuan ka ng winning ang tawag ba? Rampa? Winning rampa? Kabala mo, mas nindot kung dito mo mutanaw sa live. At least, kuan pa ba? Di- di- di mo Exciting rampa. pa. Di ba, ma'am? Mas live din Doc. Inigbalik na nako. Mutanaw si Justice. Inigbalik na lagi na ako. Magkita man niya ni Pirmi, okay. I am very interested to one of their member talaga. Kasi their platform, their advocacy really fits mine. Yes. So, ano, para makalusot sa paso. Okay. Balik na, ma'am. Mabalik pa. Sige. So we wish you congratulations in advance, Doki. Oo, for sure. Kung 5 mo, tama, kung 5 mo na Pilipina, saan galing yung iba? Luzon sila halos Luzon, lahat. Oo, oo. nag-iisa tayo dito in Mindanao. Okay. Yes po. So, okay. So, Pinay o Dabawenyo na for Mrs. Universe, go tayo doon. Okay. Thank you. Ma'am Hazel, maayong, ma'am, yung party shots nila nato, Ma'am Hazel. Yes, ma'am, from Davao City Police Office, ma'am, no, on behalf sa ato ang mabtikon o kugihan nga City Director, ma'am, no, Pres Colonel Manang Caracas Moarib. Kami, ma'am, kanunay may mga utabang yun, ma'am, no, from the community to continue their support, ma'am, no, sa ato ang kapulisan sa Davao City Police Office. Kaya nakita nato sa mga accomplishment, ma'am, daghan kaayo o ganang tabang nga nahatag diha ang ato ang community, especially nga continuous ilang paghatag information nga do sa ato ang mga kapulisan, ma'am, kung nasa rin makita nga mga individuals nga involved sa criminal activities. And also, ma'am, no, nga kung naa sila ang ato yung culture of security sa Davao City, ma'am, kanunay nato i-observe, kanunay nato gamiton, ma'am, no, and remind lang nga dili unahon ang pag-video, unahan nato ang pagtawag sa Central 911 before ta mag-video sa maong nga insidente. So, ato natiman-an ang ato ang responsibilidad isip usa ka disiplinado nga Davaoenyo. Thank you so much, Ma'am Hazel and Dr. Jemima Kuching. Doc? Ayan, once again, ako nagapanuktok. Grabe, no, sa inyong malumong kasing-kasing. Anyway, nakoy link. I don't know, Ma'am Perla, asa ba ko pwede makapatabang sa inyo about the link ba? How to vote? Sila na rin na 150 mag-forward. pesos per vote ba? May nalanggod, balik isa ka boto, di ba, ma'am? Para di po ta masero. But anyway, no pressure at all. Kay murag total pahumanay naman gyud ni, and I'm pretty much sure also that win or loss, it's a big stage, and my only talaga dito is to spread my advocacy para marami tayong matulungan. So thank you so much for the time and everything. Ayan, so ngayon pa lang, ma'am, ha, if not because of my itong ganito, hindi ko na-met si ma'am. Anyway, na-met ko na si ma'am. Ito si Justice at saka si ma'am, di ba? Sobrang ganda ng mga plano talaga na pwede natin pagtulungan. At saka sa inyo, of course, kung walang media, paano ba to? Diba? So, thank you so much also to my TV5 family Davao at saka sa lahat. O sa tanan-tanan, Radyo 5 Davao. Sige, yung mata ni Pirlas, ma'am po. Yes, the handler. Anyway, good morning and God bless to all of us. Salamat, Doc Kuching and retired Justice Ma'am Loida. Thank you so much, ma'am. Once again, please invite, ma'am, promote nato itong invitation nato para sa mga kabaihan katong dream sa to, ma'am. Justice? Yeah.
Okay, ang program is Live Your Dream Award. It's LIDA. We call it LIDA. Gina-invite na ako katong mga naadinhi, basig na amoy kaila, na mga babae nga kinahanglan gyud og tabang para makaeskwela, para matabangan pud ang iyang pamilya. And kami sa Soroptimis na tuog yun ni nga it is education that will uplift one's economic standing sa kinabuhi. That's why, as explained earlier, kung ano yung mga programs namin about education. And nagpapasalamat ako ng lubos for giving us the chance to spread and to announce these programs na sana nga lahat tayo, yung mga nandito ngayon at saka yung mga wala, yung nakikinig o makakaalam na, excuse me, kung meron kayong kakilala, we will welcome her to be one of the applicants and he will be judged together with the other candidates. Kasi kailangan talaga natin magtulungan para sa ikabubuti. Marami pong salamat. Thank you so much, Retired Justice Kahulugan. Salamat, ma'am. And for answering also questions not related to Soroptimist. Thank you. Game na game. Yeah. And of course, Governor-elect Adelina Arroyo, ma'am. Maraming salamat. Parting shots, ma'am. First of all, salamat kaayo sa inyong pagdawat namo diri kay karon man good i-launch gud namo ning LIDA. Today we officially launch so ni aning program and saka application basig na amoy pwedeng ipa-appeal sa pag-seleksyon namo karong October. And again, thank you very much. Thank you my classmate Marilyn. Wa naminaw. Marilyn. Daghang salamat kay gidala mi nimo diri. So nahala. But anyway, daghang kaing salamat. Hinaut pa unta nga mao lang ni ang pagsugod sa atong interaction sa media kay mga shy mangguning mga Soroptimist pero kinahanglan gud siguro panagsa nga mogawas ta sa media, no? So daghang kaing salamat sa oportunidad ug maayong buntag sa tanan. Thank you so much to all our guests. Maraming salamat, Governor-elect Adelina Arroyo and Retired Justice Loida Pupusadas Kahulugan. Thank you, Justice, and Dr. Jemima Kunching. God bless and good luck sa imuhang, wow, rampa-rampa. And Captain Hazel Tuazon, grabe, si Ma'am Hazel, Bisag Music kayo. Thank you so much. And si Ma'am Hazel na sunod na po mag-wear pwede ra kayo. And sa mga media, andito po, thank you so much for being here. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Thank you, the Royal Manday Hotel.